मौजूदा निज़ाम गिर चुका, कोई माने या न माने, जब तक नए इंतज़ामी यूनिट्स नहीं बनेंगे नई क़यादत नहीं आएगी, काम नहीं होगा। वज़ीर आज़म 16 घंटे काम करने, निज़ाम बदलने तक मामलात बेहतर नहीं होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में इकॉनॉमिक समिट से खिताब, कहा कोखरेज इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट सकती हैं, इससे पहले कुछ करना होगा। नए इंतज़ामी यूनिट्स या सूबे बनाने का मामला आवाम तक लेकर जाना होगा। हुकूमत खसारे का बजट बनाती है, कर्ज लेती है, मुल्क को ठीक नहीं कर रही। इस निज़ाम में रहकर मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान की इस हालत के ज़िम्मेदार सब यहाँ बैठे हैं। जमहूरियत में कई किस्म के निज़ाम हैं, निज़ाम ठीक करने के लिए जमहूरियत को ठीक करना होगा। तमाम सियासी जमातों को एक साथ बैठना होगा। ताजिर सियासत में क्यों नहीं आ रहे? अपने इलाके में इंतज़ामी यूनिट का मुतालबा करें। इंतज़ामी यूनिट को लेकर मुत्तहिद न करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। भारत के 14 सूबे थे, आज 29 हैं। लैपटॉप से नौजवानों को खुश नहीं किया जा सकता। फील्ड मार्शल के अमेरिका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू बोले फील्ड मार्शल ने बारहा कहा है कि जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। ये हुकूमत अपनी मुद्दत हर मुमकिन पूरी करेगी। सदारती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहे। आज़ाद कश्मीर का मामला वहाँ की हुकूमत देख रही है, मेरा कोई अमल दखल नहीं। मैं वफाकी वज़ीर दाखिला ही रहूँगा, वज़ीर ख़ारजा नहीं बनने जा रहा। निज़ाम ठीक करने के लिए PTI को भी साथ बैठाना चाहिए। बानी PTI के हवाले से अदालतें फैसला करेंगी। ऐसे कहता हूँ, बाइकआउट की सियासत छोड़ें और इलेक्शन लड़ें। PTI के संजीदा सियासतदानों की तरफ हाथ बढ़ा रहा हूँ। हम PTI के मम्मी डैडी वाले नहीं, हमारे पास जियाले हैं, जियाले। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर डाका डाला गया तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहते हैं जियालों ने ज़िया और मुशर्रफ का मुकाबला किया। जियाले शेर के शिकार के माहिर हो चुके। इंसाफ करेंगे तो इंसाफ होगा, धांधली करेंगे तो आपकी भी खैर नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन को धांधली के सबूत दिए, लेकिन अफसोस नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मैंडेट चोरी किया गया तो तख्त के लिए आ जाएंगे। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी आवाम करेंगे। हक के हाकमियत का मतलब है कि वोट चोरी को नोटिफिकेशन के पीछे छुपाया ना जाए। कश्मीरियों को सेनेट और NFC में मुबस्सिर का दर्जा दिलाएंगे। इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाएंगे जिसमें सब शामिल होंगे। कश्मीर का हक है, इससे वसाइल का मुनसिफाना हिस्सा मिले। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया है। इस पे डीजल 2 रुपये 42 पैसे और पेट्रोल 1 रुपया 9 पैसे फ़िल्टर महंगा कर दिया गया है। इस पे डीजल की नई कीमत 393 रुपये 4 पैसे और पेट्रोल की 336 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। नई पेट्रोलियम कीमतों का इत्तलाक आज 31 जुलाई से हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुजदार और जरगून में कार्रवाइयाँ, 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला खुजदार में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द मारे गए। बारूद से भरी 2 गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। कोयटा के इलाके जरगून में फितनल खारिज और फितनल हिंदुस्तान की मुश्तरका दहशतगर्दी FC की 2 चौकियों पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। जरगून में FC की कार्रवाई में 3 हमला आवर दहशतगर्द मारे गए। सदर और वज़ीर आज़म का खुजदार में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैराज तहसीन। 4 दहशतगर्द हलाक और मनसूबा नाकाम बनाने पर बरवक्त कार्रवाई को सराहा। ट्रंप को ईरान के खिलाफ वसी कार्रवाइयों के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पेश। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे के अहदाफ पर हमले भी जारी। अमेरिका ने ईरान के कई शहरों और जज़ायर पर हमले दागे। पासदारान मराकज़, मज़ार और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। ख़ुज़स्तान, फ़ारस, मुज़गान, आबाद और कई जज़ायर पर हमले किए गए। आवाज़, बंदरआबाद, अबू मूसा, कीश और कुशम जज़ायर पर भी धमाके। कुशम के इलाके चातंगू में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। जंजान में अमरीकी मिसाइल हमले में पासदारान के 3 एहलकार हलाक। पासदारान ने कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली, जबकि अल इस्लाम एयरबेस पर फ्यूल स्टोरेज टैंक को भी निशाना बनाया गया। उर्दू में 3 अमरीकी F-35 तैयारे तबाह करने का दावा।
کہا حملے میں امریکی فوجی آفیسر اور تکنیکی عملہ بھی ہلاک ہوا ہے۔ بندر عوام خمینی پورٹ پر ڈرون کو مار گرایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عراق میں امریکی اور سعودی حملے میں پاسداران انقلاب کے 4 اہلکار ہلاک ہوئے۔ ایرانی حملوں میں کوئی امریکی F-35 طیارہ تباہ یا نقصان کا شکار نہیں ہوا۔ امریکی سینکوم نے ایران کے دعوے مسترد کر دیے۔ کہا تمام ایرانی مسائل اور ڈرون راستے میں ہی ناکام یا تباہ کر دیے گئے۔ ابنار ہرمز میں تجارتی جہازوں کے لیے اسد خطرہ ایرانی دھمکیاں ہیں۔ 20 سے زائد امریکی جنگی جہاز ناکہ بندی پر مکمل عمل درآمد کر رہے ہیں۔ سینکڑوں طیارے اور ہزاروں امریکی اہلکار ناکہ بندی کے نفاذ پر مامور ہیں۔ کویت کا ایرانی حملے میں چینی کمپنی کا ملازم ہلاک ہونے کا دعویٰ۔ کویتی وزارت دفاع نے کہا کہ ایران نے ایک چینی کمپنی کی عمارت کو میزائل اور ڈرون حملے سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں وہاں کام کرنے والا ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ اردن کی مسلح افواج نے کہا کہ فضائی دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے کئی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ سعودی عرب نے اردن پر ایران کے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے وحشیانہ جارحیت قرار دیا، جبکہ خطے کے امن و استحکام کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران خطے کے ملکوں کے خلاف جارحانہ کارروائی بند کرے۔ قطر نے بھی اردن اور کویت پر ایرانی حملوں کی شدید مذمت کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحر احمر اور باب المنداب کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ فلسطین کی صورتحال پر مسلم ملکوں کا اجلاس بلانے کی اردن کی تجویز کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار کا ملیشیا کے وزیر خارجہ داتو سری محمد حسن سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ فلسطین اور مشرقی یروشلم کی صورتحال پر تبادلہ خیال، خطے اور عالمی امور پر بھی گفتگو کی۔ پاکستان کی اسلام آباد مفاہمت کے تحت دوبارہ امن کی کوششیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کہتے ہیں کہ فریقین کے درمیان بات چیت جاری، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی بحالی کی امید ہے۔ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کی۔ سعودی عرب کو دفاع کا مکمل حق ہے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے بات چیت ہوئی۔ کویت پاکستان دفاعی معاہدہ دو طرفہ تعلقات کی 4 دہائیوں کے بعد طے پایا۔ کویت سے معاہدہ پاک سعودی دفاعی معاہدے سے متعلق ہے اور مختلف ہے۔ اردن اور بحرین سے بھی دفاعی تعلقات ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اردن کے وزیر خارجہ نے فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ابنار ہرمز سے متعلق ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات جاری۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے کہا تہران میں ایران اور عمانی حکام کے درمیان مذاکرات کے کئی ادوار مکمل ہوئے۔ ابنار ہرمز کی بندش امریکہ کے اقدامات کا نتیجہ ہے۔ عالمی بحری تجارت کا نقصان صرف امریکی اقدام سے پہنچ رہا ہے۔ امریکہ نے ابنار ہرمز کو غیر محفوظ بنا دیا۔ ایرانی جہازوں پر حملے اور بندرگاہوں کا محاصرہ قائم کرنے ہے۔